Bamanya chena msudemse ani makoroba kadamine malikono fuka tabla maliko kana malideme jia fa anga sogmada fuli obeka nyesi obela jilema radio nura fmi bi konoto ani nani tom duru an sigoro bene be jila korji konama muye jila korji dugutigila ko ye bada fuli abetani ka aw segada al mamlaka o fuka ta se musujekulu ani demsen jekulu mamade be jila korji konada ko odade bisika kala kari sogmada fuli obeka nyesi obela jilenko uma radio nura fmi bi konoto ani nani tom duru nega durusira 20 80 30 30 walima 76 33 43 03 inafo abakala makada mine tenena fuka ta gushi mu juma la nega yata no tana gushira nura fm ka jam kam besigi ankode makundura gafe okene nura gafe aleti dowra ye mu ya ambara ke nyamunu be olube fasiri munu ke nanga mako journal nanzarakana ulu amun ke mu kle ko na la ambulance ka abama ile mawi bamankana kibarambe jamana kono bela jelen koni obiseka afamya tukumuna somare na mu kuna foni o chama de ba ambolo ko kono somare na kuna foni ka chamfo ka foko akacha ay waso na ngado kuna foni kono la somare na mu nyema so kalfane me mamadu adama malika fe na bela jilu kama ko ka fujema kama du bada fuli obetani kana ka demba ya bela jelen sekere ni kono la mu nyema danga nye o ye bala sanu bada fuli obetani ka afne sekere lakana o kalfane me mi mianga ke fama bulu an kale de mako sumala damila amana ka demba ya bela jelen fo o te manako fuka boysa nga karafi o be somare na sa mu gausu kita nambela jelu kama ko jata o kalfalendo ale bulu ama fa na kwa kita nga fara to kono sherifu musoka amneta kansai nga karafi abo oluburo somare na nanu na kuma suba yere kono la sa facebook karamugo o kalfalendo muhammad kulubali ni be ko mako fa misraka ko dani sanji o kalfalendo ale ma somare na ma bara ma flado ne to ko bubakar trawle be ko mako peke ani
muye ma Mohamed Sangare e bala jele ko mako malba mu amma fla de na kuna fonu ku da awmadi umu salamu alaikum wa alaikum salam Abubakar Traoré bete demaya alhamdulillah ko bashiti amme Allah tonto aywa alhamdulillah bismillah Bozore bete ni naka koro baga murutira khanege bere min jibolo o de ya dashilahe abana menye fule ani tantole minte sege abada lizina ay amata khanye shila mi jogo bela jirlema ko sabe cene muso dem sirani mo bakoro dina dugude temesena la dere ame fule dini bema mali ko kanala wallahi baga toro bete ni duguje oje o kone gadjire kuray ko sabe Allah subhanahu wa ta'ala ame fule dama nanyale fo soli kotige bali amo dangu didi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wasallim Bozore bete ne kibaro kene ni asigile do ko mako gafe kene ko sabe do were ko dongi baro min bi damine tene ka dagu shifo juma wallahi soma nege kenyata abige so we ba fo yezo linda la jugumi min yi kibaro la sorole on yuru bolo gafe la e leni an seko nanga dongo anga baile madwala malika na bamanga wallahi jango lami bo maliko no maliko ka ne che beka bok na foni numa awati ni achogola ko sabe min yi nige juru ko pesrai kan wole tarika ambla sara teliala abana o no gonin be agouché 76 33 43 03 ne che 76 33 43 03 ko sabe bakari wati na tabulu fe so nindro aman shele gafo ko ne che mo ati foka temen nga korfo anyana ko sabe mo mo to nanga do gafe ko na la muya anga do partenaire ye bada foli abeta no ko usegare au katika o fe muya arjo Mansour alebe kuna foni ka chari katina lamini bela jelena o yi arjo Mansouri 90.00 muya modubu Traoré nyema ba foka ta se arno kulubali man be ka mako makansi bada foli obeta no ko usegare anga chokoro babe bakar demeka ko afenani nyanguma mo nambore ameta an rasul murja marala arjo mbe anko de mako arjo tuara ke bada foli obeta ninga macha samake nika asegare arjo bawle foka fara arjo laiduka bala jele arjo mun be buguni o kon kon la Bozore bete nando na buguni an lame baw ga chay kojugo sanga naka wati menye Musa Sangare daga bana shogo jagarta meleke ame foli dama dem seni ngena mando nere na khor dem sendo yeche na nyale fo migoli Traoré fene be ne ga foli biya kuna foni ndi pa kuna angata mo nan dura buguni kon la no de fiena arjo ladu fuka fara arjo bawleka ni arjo flen ko ni be gafe chari mu ye buguni na lamini bala jelena bada foli obeta ni ka barakala bala jelen segere o buguni kelen kon la mu ye anga dangoro ba ye professeur Moussa Kone asiro waraba ni to do ba foko honorable bada foli obeta ni ka cheble ni ka asegere mo nan boray ameta an rasul mu ye yanfulla nan dura yanfulla kon la arjo be gafe chari yanfulla na lamini bala jelena o de arjo sama FM FM a barakala bela jele mi fo so madaina mo nan no sama FM kono la mu sokona dani ko yi bada fulu obeta ni ka asegere mu dame kene o kam bil sumano ale jil kuntigi mo nan bora amita an rasul mu kolonje ba ka fe na andunai aka jamu gafe arato bele be o be gafe chari mu kolonje ba na lamini bela jele na o de arato jitigi FM a barakala bela jele mi fo so madaina bete olu ka nyama demsen jininde do Musa banfa gafo banfa kone ame foli dama nan yale fo la sina sidi be fene be o directeur de programme kata selame jirje groupe bela jirle ma kolonje bana la mini mono fo de bagayo be gawsu baliando foli be dini bema flaka ya fene be jitigi FM suba kona la be fly mission ge no e jawe ko ya ame foli dini bema ko na foli duma albi bada foli ambe dunai kolonje bakona la me kalfa kone ale commandant an yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ an kɔle de ma ko Modibo Suguba SNTD barakala bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ sɔgɔmada in na a kelen tɔgɔ la an ma ɲinɛ abada grand commerçant international import export an kɔle de ma ko Sita Sidibe a filakɛ a bɛ fɔ mun ye Kebla kɔnɔna la ko ala ka sugu ja n'an bɔra radio Epifani a bɛ Kolokani mara la ne yɛrɛ denkɛni bɛ an kɔle de ma ko Honoré Jara Jarakɛni a n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ sɔgɔmada in na Epifani kɔnɔna la mun ye Makan Fane président Erekotrada bada foli o bɛ ni ka numukɛ ni ka asegere Lamine Konate Ivoirien Burama Kulubali Sungalo Diallo Abdou Kulubali ninnu bɛɛ lajɛlen maa ye minnu bɛ anw lamɛn Kolokani na Lamine bɛɛ lajɛlen na arajo Gɛɲɛka ale bɛ Fana 91.8 Marakaka ka Sakɔ ale ye ɲɛmaaba ye foli a bɛ taa ni ka Fana MC ni ka asegere mun n'an bɔra ye an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ mun ye Kayiba Jaba
Jabate na Kaiba Jabate radio jalani ale be Kaiba Jabate o konna la bada foli o be tani ka barakala bala jelen ku segere sogomada ina momuna mbore ame domu ye radio wa FM Tumia a barakala bala jelen be fo sogomada na tumia o konna la ha wa FM nan duna mi sirman kulubali ale nyema bahe promoteur yera o te mon docteur Abdoulaye Dambele wa Dambele ke ko a bonjour muye zumane no ba Dambele fukata se Musa Badiratar kas de retraite ni bala jelen be fo sogomada ina ina make muye madame Mukoro Jandar Kamate Christine Mukoro Samba Jarani Beka Mako Tambour Joseph Chenu amba fo directeur yena ko a bismillah radio Koto FM obisika so konnala sika so kaw oluba on la sur ala ni radio Koto FM sababuya Mamar Siribeni Beka Mako Bajo ale nyema bayi fo ka tasemi Suri Ibrahim Traolema ale directeur de programme momo tukoto kaw oluba on la sur ala ni radio Baje FM sababuya la ni tukoto ka bela jeleme fo songre na Baje FM ali sanfala kan 102.7 nunne radio ye ani radio munum ka jaga bara ke nyonfe amba fu bela jelena ku bismillah songre na nura gafe akeneka momo antiseka do kuna foni kono abada so anga sengabali ni nyine balu amunye super patriote baba Adama Touré wuli obetani ka alesegara faransi ni wakati konna aba anfe amunye bama nyaaride kerengar la muy nyama koro konna la bada fuli abetani ka baba Adama Touré anaka demba ya bela jele muy kumati abe fo fokata sinna kana ma nunu bela jele me fo sogomara ina Amadou Diallo flaga sarama abe Amerique konna la Gawsu Keita korge bada fuli obetani ka Diallo ka asegere mi madame Diallo Achata Sumunu ale fane be Amerique Musa Kulubali Faransi madame Kulubali wasa Faransi kaw wage ale be Amerique konna la Ibrahim Touré Arabie Saoudite Amadou Bagayogo ale ba name ka bo Indonésie Alassane Fofana Faransi mi kara kone Londres Dominique Diakité Faransi ma andame ba ni kacha Faransi foka fuku kacha munye Musa Touré Maraka Zidane Maraka Zizou bada fulu obetani ka Zidane ka asegere magan siribe Italie Ibrahim Traoré ale be Malta Adama Magasa plomberie dépannage en urgence akajamu ye kamale abaka bara ndon kosobe en urgence en nogoni befe abana iya wole doro angina ba ay lamne Sori Diallo ale be Italie ane ratene muso bada fulu obetani ka asegere ni sagan konnala an gwadi ma ko tanti Adjaratou Traoré abika namen wati na kabo Dijon bada fulu obetani ka asegere ali jigine jigine ka ko ali bada fulu obetani ka afana segere ina maga munye Mamadou Jabara ko Segu ka Mamadou Barika ka Mamadou munye Salimata Kulubali aka jamu bada fulu obetani ka nunu bala dele ku segere anda sira Mamadou Tokoma anda mase Mamadou Tokoma ukado ku ubonya ko ba anyorea momo kuna fone akacha somare na foka foko akacha usabe kamu yo kuna fondi sabaye usabane ukumale no foka foko ukumale ndo amba ini munye jatafe Gawsu Keita no ya soka bolkon denta ko ya fardoy akafinya ka anyele so somare na ngado kuna fonu kono اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجة ودرك شكمتي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جاني مسو دمسن ما قربا نتوي كوسو كالبرت للبي كلاكسي نيكا راجو واتيبو 94.5 افنا كان يتابوالا eka tola neka tola anga tola parce que fantan kuma dale fantan ko kuna foni la meilleur de te Noura FM la me parce que ne ko be Noura FM la lala ni habite lala ni habite lala bi tungarange ane kuna foni awekato o karamugo ba aleka nana to anjigi koro nango ba la musika ale wuli akane ke jusira 67 01 16 16 yelma 77 01 16 16 Yalma 74 86 25 25 nawe nunumule nana ni abidi awaki mariaso
Duga ajabira momo ambe do kunnafoni o kono sogomada ina bada bada fole abeta ni ka Mamad Umar Ba ni ka asegara nyinamake moy maliaso nyinamake afene ko bada bada fole abeta ni ka nu bala tele segare magantra wole afene be foni watina momo kunnafoni ameta nay kunnafoni sema fola mo ni mi bolo de me bona sogomada ina o de yemu nouvelle horizon nouvelle horizon ma ko kumana ni sogomada ina nouvelle horizon mu ye tuguna atrawole niya aleka fasiriye tuguna atrawole ayayira kafo ame do muna kombi anwa jamana primaturu konala o te premier ministre o tale jabala ko fowa ako siga fo tala ko shukuru ko awulle ndoyne shukuru ako awulle no primaturu o konala shukuru mu wulle ndoy ko mu ye premier ministre alete moktar wanwa flake abina tawa walma atina ta mu ye tuguna atrawole ayo nyingali to mininga asiri ayayira kafo ko ni wati laban nuna ako kibara ko ni abiga munu munye anga kuluba samfala konna garanga lamu ye primaturu kayira kafo ko wakati na tawla ko mu ye gouvernement yelema ko obina buluda afrika bako elemaniema ako wati ko ala tina me ko abina buluda ko wala konnala mu ye tuguna atrawole ayayira kafo ko akibara ko ni abe mununa no ya sura ni wati laban nun konna mamba anga premier ministre no be moktar wona flaga no ba akofo aflaga ko ni ale maye mu ye imam Mamad Diko ano kasuru foka foko kasuru mu ye imam Mamad Diko dun jatem na kaye ibe na ye kafo imam Mamad Diko ajoro belebele ore yera mu ibe ka fanga abseka dafri tuko muna parce que bako amedo na kombi imam Mamad Diko abora ka manifeste mbla mu ye jamana ko de chama ko nkulo duna okibari ya ulla parce que bako eko imam Mamad Diko aka manifeste kitafa no ko nko oyirawa na manye munko eko ko atina ko yewa ko sabuke mu ye primatiri nyama bay muktar wan munne ani Diko ku kon kasuru foka foku kasuru wani wati laba nuna eko galea atna le primaturu o kona lawa sibako transition kalo tani sheki ode do de kalo tani sheki abinna foko dogo kun o tani sheki o sabuke akateli foka foko akateli ni hayi akateli ni fembala jele sibako mamunu be anga jamana nyema yala bi no be moktar wan naba akufo mi premier ministre o ta alewa ko premier ministre akeleme ka wulika joni ka abla senga kabni wati muna anana jamana premier ministre ala moktar wana akoni keleme ka sen ki bolo do ka bela jele do nyona wala sa jamana absega sigi araye kan tuko muna moktar wan abedda ate sunoko moktar wan jamana kanu ore ba aduskuna fasal bako amedo muna kombi eko ko munye imam Mamad Diko akoni bora ka korfo laba mun keneta eko akorfo laba atna ka gele ka nyeshi munye anga jamana premier ministre rama wa no be moktar wan no ba akofo fasal bako anga transition manunu bara mun dile nduma jamana kono den chama ba akalama koy ayirala ka fo transition maw abe flanje fangari la ay feran dabali bela jelenge ñu la kana obseka na mali
fantan nani bela jelena tugumna o temanu ko foga boy jamana akun golona akun gara suzo fogalani ay feran dabal ke jamana absaka klen tugumna o temanu ko foga boy dungo jugo mumbe jamana en konnala ay feran dabal sigi senga dungo jugo absaka kala tugumna jamana institution baw aka yelama tanuku usegere o temanu ko foga boy na manye transition ko abelaba ni kalata di ya ira kafo mu transition mogo aka feran dabali bela jelenga kalata jele obisika ke jamana en kono tugumna o temanu ko foga boy ani bamantu ya ambulona bla seba muna nanko mako accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger ko feren dabal ka ke o be se ka lawale ya tugumna parce que bako munye moktarwani akoni keleme ka wuli ka joni ka abla senga ni wati laban na bara mun dire no muy gouvernement de transition o be se ka nye tugumna ko ka ko sika fo tala ngunu abe muy primature konala kaira ka foko imam Mahmoud Diko na manya ko ay manifesting bla ay ko asuna mo ko mun be muy gouvernement kono abe damna muy moktarwana fuka ta fara muy imam Mahmoud Diko ane mamun ga sunyona ana ka sababu yenu kubala jere wuli kabu ujoro la de bete anga amal gamba ndabla ni ngamay aywa ay nama ni ndabla parce que na sabana tugum na mbala ngale tini na kun bo do sa non faut pas te mana ke tugo e mo mone bla la kuna mamu ne bi se ka barake bodo wuli balima kutula sinjiya kutula ere ba do ini balima de biseka barake bo ebele kan ngeti do l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ore do ni ngamay abana elena tan la se foi mani ko sigi ali na kera ka moyisa able bla bara muna aka bara nge jeliya ani cliniya konnala abana barabana qu'il soit à pied d'œuvre abana parce que bako ni imam Mahmoud Diko aka manifesti takajetem na kaaye imam Mahmoud Diko aka korfe en konnala ayira kafo amesiga kandoni imam Mahmoud Diko yayira kafo kabni wati munane fanga ne adafrila bega fanga adafrila ale imam Mahmoud Diko ayaka dablunda ni ga yele bela jelenye wa mabudu ndugo muna mabu bochi ale imam Mahmoud Diko ayaje timine ke wa ayikuma chamani ko ome da amedo muna kompi ale imam Mahmoud Diko atsigi sigi ki da global amsigi koy o sabga mu ko chaman kera imam Mahmoud Diko ayira kafo mu ya ka manifestation konala ako wati de sira wuli ka jo o ka jona malido ambela jelen ka faranyonga mu ye gele mu be jamana konala gele abse ka charu ngabo tukum na jamana konala imam Mahmoud Diko ako ko mu ye jamana mashika na jamana ninga abliko bela jelen ka jamana ninga takada dusila ayira kafo ku itadedo imana ke Muhammadi ye malidene imana ta Ali Washington ye malidene parce que bago mu ye imam Mahmoud Diko aka manifestation konala ayira kafo ko ale bina wuli ka joge mali fantan nani bela jelefe yoro be ko yine kelen o yoro ko ale imam Mahmoud Diko ana wuli ka joge ni yoro bela jelena wali do me sega sigi kuma to muna ka don dakale fe ni ka bod dakale fe ko bela jelen ka wuli ki jo ko no to ko jamala be tabolo mnata ina fo ko o ta fe la ko yide parce que bako imam Mahmoud Diko kan manifesti ha ko siga fo tala ab kala sawabiye ne ma chaman ko ni biki akli ni ta ajaga ba ko sebe o sabuga mu ye famia bela jelen ba blaka tiga famia lila mamu mana famia ka bla minem ngono o yi taye imam Mahmoud Diko ayre ko fo tromuna ne ayra te anakre fo mawte ma shi sega afokibe awala ka bonyona parce que bako ni wati laban na ni akli bala kabri transition fanga na asigira je kul mun gara sawabe ni ga ibe ka fanga ni ga adafri o te M5RP wa M5RP ko ni keleme ka bamanji ara fari ni ko bulu da ko ni ga yesi transition ma o ma dogo masila ga gouvernement yele mamu ne abolo dalen do ni wati la na tawla ako siga fota la amena baliga fin du mai ako angana balala kaye ko me parti politique munu be M5RP ko na la ako be so ngai gouvernement ko na la de société civile munu be mu M5RP ko na la ako siga fota la ni gouvernement yele ma ko abe ke ako nga sigina ko be so ngai yele ma do gouvernement ko na la de nous sono gatake abana où est le problème talo nous sona e politique mo fene mera la ya do ko be siga baraka nyongo fe problème tala abana mu ye fasirga baye to kuna atrawole mo ayira kafo o kibara fene abe mununu na ko gouvernement kura mun kuna akanga sigi senga ko mu ye kidal ka fla ko obini yira sura akona la de ni shite o te manu ko fuka boy ako mu yira abe makamana ga e ko mu ye imam Mahmoud Diko aka manifesti apollo do tuna ele mu ye chela isa ka ujimuna wa era ko ni ma fi ngande sigi saka ujim go kuma ali nande siga to pa mu siga to pa nda pa kuna de ko parce que bako mu ye kawjimi e ko feren da wali ira tigalente akama wala sa abisaka panga bo mu ye sente ra kona la to na wa
Kapam to. O fana ona juga sa de. Ayo. Malikote. I fana sa. Malikote wa. Non. Hein? O kuma ma to akelina. Malikote de. Il va pas quand même demeurer isolé. Ga imam Mamadou Diko akan manifestina akwa an gan siginaye am sika bla minan do kon konala kayira ka foka be faka gerente yere de ta mam aka mamunu be transition konala wala sa ukuna sika wuli ga bu jorla tukashila ko munya aka manifesti am sika bla o minan fana konala manifesti am sika bla minan fana konala kayira ka foko mu imam Mamadou Diko ko be fe mu ya akara fe mamunu me gouvernement konala fere nda wala bisika ka ubuso fo shi to ko mina ninga bo mu gouvernement konala fatrido ayo anya sama ka bo songora na nouvelle horizon konala to kuna atra wala alaka fatrido ibunya abala bete kan kuma mugo bade ene akilina min fama ko konala mino de fi abugo mi sam suite au manifeste maintenant namangolosi o represent de betani PMU nu na nyona we ota fatrido ba yo fo nyafo ute nyoy sarala aywa jamana ko tay parce que à partir du moment la mon fiena maliko me dangu ndo la mo me fano fiena bi ni mama ni mi farati mama be mo à partir du mois bete mamun ta levlene nous koni ni attentu combler do an sigi me ka min ngono fanfe no be ngena bolelu o gengwe mu ay won me fengele fiena pourquoi les évincer won me fengele à partir du moment les attentes sont comblées me fengele fiena bi iko sebe gouvernement ya abi yelama abe la make na be nye chuko ele ministre be tawa ngo ale na tawa matiga ala ko do me yelama ko na ka ko ni mali gele ali wuli dambe ayela mali la aka yelama bi be 600 be u ka yelama u ga be fali abana e kuma fama ngani minga barakai o ka toy bete o ka toy de abin ida fu Mohamed Salah Touré bon nu ko kuba Mohamed Salah Touré peu importe abe gele ibaro jamana kuma ka gele ne o sab gale na wati mun gonna won mi se gale ta fo ale na le mu ale kabale le na ka jorena abi ka mun ke vraiment abe mo ko nyefa bete même min fie mi to de dala kam ne madi so bo so abana ne ko sa ko Mohamed Salia doni sigilin to ka radio koroni koro ona fugo inya bala de doni ndi menunu ma ka bala kan da Mohamed Salia adonta bota ka bi ala kan da Mohamed Salia nyela bon ne ba do abe ndo ka numéro da be nguna ka bi ala kan ne mai fla madelu ko na fe amadel ka fla wanti na nyini ka yefene ko sabu ke malien ubi don to ya akan no ma fo ko ni nana do dirama aya la me kleflan na aya siya yelema o de kama ne ta nyini ku yere bete mais jamana ko lam mamu be ka se ka barake ala ngo fene fo sanga na bela jele tanum bla ku ka sasa bete nti tadun de mbugu me minga o de alhamdulillah kabiran alhamdulillah gashiran abana alhamdu ala holi hali abana on dambe odeka angata a to be ko re ayo angata boto bete ni manye nogo min cheliko a che kaba watila min ngone l'indicateur de renouveau ni entika do kuno foni balan ko nala mi boni ode bonay anga nyama koro dara mani alu ko ne be ko mako daki min ngone daki ak dabru yegle be anemo ni bitai ayo boto man alu ko ne daki apo ami wati mene ko sisa ba kartaro bete min ngone walangoy adamne bali abesi barasa ode yanga ka boni wati labanu aku min ngone ni ndwa hundamne ni ataka alaje walanzo min daile mbe faso mali kono o biso ngadwa de ba so bete ka dalwa ke minye toujours le même problème perdure musakaningo musakako aywa ngata min yalla kol metre ba so bete amiduru mine ko be chamanga sara o de la sumali aglone no aywa bashi le salaire de mer attardé men fama men fadri zembai aku o de la na manye joli tesuma nyenga men woni walangara mo nunu ni la kol metre nunu a chamande ne be ni wati nunu na woni do meso o kuma la kol de unde gimbe balam la yala mina ado se gimbe o kelena de sabula walande Zamba aku ni dole wuli ka join daga alaje fem mi moni sharagise ama fo mi rama ko article 39 o koni manga adula majmali fanta anani belaje akera sango na fora o sango kele na wala masega boloda fanshi fem amakere mi moni ali nyondawi ni bekara ko birisi barasa de ka swage article 39 ko nyi na fora ko nyi na wala wuli ben ni son yambe lokol do ni lokol bi so maw o nyana wali akele ngla kana boloda Zamba no e draman alu ko ne aku anga ngasra na sran re famba e munde anyefo yala ni jamanjoro fanga min vlani eko u fanga na sewa
kalakol metru kan ni hake nunu nyana bo ni ngala be ufanga na sewa Ay. alisamba ako nu ufanga ko ni mase Ha. angoni man siminga Awo. ode sango ta nyongo Abegele. odunga gele ode gele ade Abegele. ni ngoni seben anyimi salo ko ko pesomina l'indicateur du renouveau Awo. draman alu ko ne dak ale ka bibodo bogarto bete ko yabala Momo bonya ajaranye ina fo ibraki dado indicateur du renouveau la tugum na sam Awo. dramana alu konet daka ale ka fasiri odo o indicateur du renouveau kele ne bata te chaw Awo. a o kumale no alibi muye anga école buna kun o kene kam alaje muye indicateur du renouveau ne bala sumala trawle ni ya ale ka fasiri oye Balaba kala mun kala tigi balaba ya yira ka fo a ko kunu ko maliden chaman ko ni yaye muye anga la kol metru ye mishewa a ko mishewa ko ni ku ye classe bala de len ka datu ko koy Ñow fiyewu. o yu ban kalama muye classe bala de len a datu gura kunu asige bago Awo. muye école metru ko syndicat jakulu munna asigile no senga nan ko mala synergie a ko siga fota la munu yu bolo no bla sebana octobre kalo kle tan duru sam bafla ane santan woro o konnala synergie nu ga jakulu mi Jakulu. chaman de be A bela jele ma ko. ko tige ni nyomo be ka fo me nyonga o de synergie voilà angata Fatrike ba ko Akodi. ko kabri kunu no bena muye février kalo kle shegi ma ko école metru ku ko ni barabla ni ko o boloda muye jamana ka école soba mun be barabla aboloda ni fambela jelena fo kana muye école so msemanu ye malidon ko ni yaye ko barabla ko école metru ku ya aboloda tuguni Allah. o masro do wara fe Agne. inna fo bora ki dado ala tugo muna école metru ko sara muye janvier saray Ma. kalo mun sale fle no janvier kalo Mishaka ko o toromanyo. sara Aha. ako misheka abe la ayi seno ki bolodo Mishaka ko toromanyo. abolo masaka da o kan abala ne do de odo konnala ko kuma la sila mumbe Awo. nanga mako Usman al-Maudi Usman al-Maudi ayayira kafo ko odo konnala ko olu holmetru a o kon me feren dabali bela jelen ke ko so absaka datu kutugo muna Aw de kay. mi she ko ne lakara ne bigi ka abela jelen fili ako ko fo aka sara ko ka takadi amma Allahu aka kujande sara Aha. ko fo ka taka kalfa amma desani muye Usman al-Maudi alete muye synergie ma ka kuma la sila wa porte-parole. mi she ka kuma la sira ota alewa Odido. akoni ayira kafo ko ni ko ko agelera fo ka fo ko agelera Ah, okoni. ni duya jitem na kaye munye bam ko konna len kunu munye meshe uye klasi datu shegu yan fanfe klasi adatu gurai Nzome nawo. buguni Aha. klasi adatu gurai buguni ngele ya. adatu gurai de uya mfa koy o temano ka fo ko boy ngo ah bete ngoni nda to sisan dem senu no niveau ba mina o mancha o da tiens ke kalante bleu ah kalante bleu abana classique ono ko ko ji kalama ji kalama ni ji sumale farle nyonga nanzara kan o te o cheria abana madame de ni ngalige classique ono bete kuma la mede ko ji kala ni ji suma farle nyonga lo chedi ko yala ko jom mi se ko nyefode e do sigilen to kofe e ka ale madame era ni sonjara sa ko sa ko akone abulo bena la golde nyumano ma awo kamele ne willa sa be nya kasakala ka gara di ka nya fosa il faut nous expliquer que veut dire l'eau tiède awo ako ji wolo ko leni angata ko ji wolo ko leni ane ko nga abana ko l'eau tiède o de ji wolo ko leni bana kote aywa ambe dugore kala kanje kadama ya fa nya foto kana be ni joni kungo ko ji wala koloni ji wolo ko leni ji wala koloni angata ko ji takanye gadi aha fasika bako Agodi. ko munye ni bodan ko ni kaye kaw ali kaye ba jabati Awo. munye wala ko ni amakke kunu Desani. ko munye ka kalsara ko fu ka kalsara ka takaduma de ko sabuke munye uyayira ka fo munye une baba gouvernement Awo. yesigi laba munke ko o salia ko ni ko abe Aha. ko ni kile duru kera ka suruka sara ko ni kuma duma aku beta bara blala beta bara bla muna Nyali. ujagwale tani nga gouvernement ninga abwa akalama koy afa kube gouvernement prévenir ka blawa ko o kuma ko ota ala préavis ko kuma ota ala une grève en marge du préavis abana atet maninga kune gouvernement benaka la gila Allah parce que bako wakati muna samuye école metru ko ni filaka bara ko oblani wakati na ako siga fota la ko école metru onata be ku keleme ka kanga daga ni ngaya shi baba gouvernement ma ndi gata duro ni bokele akumale no akonala école metru kanga da uyake ni ngaya shi gouvernement ma de o masro do wara fe ko akumala sila mumbe al binanga mako al maudi Usman al maudi ayira kafo ko ni wati labanu na ko ni balla fe muna ko me baba gouvernement ya ani yentem ko ni bena
fola yen temun baba gouvernement u yu bolo no bla sebenna ga olu ko be kan atake ka yesimi gouvernement umma o sabu ga olu te yen temu u ne baba gouvernement ga bengai olu ta jugola de olu ka layini do oredu femu be sarako ko ni no bo ko fo ga be kan atake ka yesu gouvernement ma na manya ko yen temu ani baba gouvernement bena fola olu okol metru olu ka layini e femu ye ko keme keme sigila mu ye tandru ananu ngol tan wolofla ko obina fara olu ka saraka ko jaru yo kosebe ga obe kan dake kanyasi mu ye baba gouvernement ma nu umu olu ka o layini nu ma abo asrafe akodona na tawla anya bla romuna e ko antina taiwa ko salo anya bla romuna ko angoni ko amina tai e ma sango defuna bage chuwa abenya kamina e ma be chuwa nu aywa ko metru o ko ne kan dake kanyasi gouvernement ma parce que ba ko ola e ko ngan sigina ide ko dona na tawla abiseka ke mu ye baba gouvernement ani o ko metru foga be mege abo fonyongo bo fonyongo bete ante ta positivité femme va mais facile ya sebe quoi ne be se ka ta positive femme tout ka so facile négativement ke o ka kala ne mo no tiens lo voilà sinon an woni ngala deli dem so ngodo kan kalanke kani facile ya sebe tout comme na ameta no de Batara bete angata min ye sɛbɛnw ye a kɔnɔ kibara bɛɛ lajɛlen faamu alhamdulillah Batara bete suba yɛlɛma ko kelen madala n'o kɔni sigilen don jɔsen ɲuman kan ayi min ye fadilisenba ye o de ye Bakari Yara ye yara ko di Senu Bakari le sort de Bamako kɔnɔna la Bakari ba a kumalen don a ko 43e session du comité de suivi de l'accord à Kidal l'incertitude plane désormais sur la tenue de cette rencontre dans la capitale de l'Adra d'Erzifura e kuma in fama min ye Bakari Jara ye i balimakɛ a kumara Batara bete a ko nin ko in kɔni a gɛlɛyalen don nin waati laban ninnu a bɛ gɛlɛya sabula an filɛ kalo min kɔnɔ ni février tɛ yan min kɔni ɲɔgɔn dajɛlajɛ belebele a siɲɛ ta ko 43 o de kun bolodalen don yɔrɔ jumɛn kelen o de ye Kidali marabolo ye kulu min bɛ a bɛ fɔ kulu min yɛrɛ min ma ko comité de suivi de l'accord CSA olu ka ɲɔgɔn dalajɛ belebele de kun don yakili to ala a siɲɛ 43 fasisanba a ko ne nin kulu in da ka lajɛ o de kun bɛ kɛ kulu ye min ko ne maliden murutilen kɔrɔ ninnu ye lɛni an'u bɛ se ka kafo ka fara ɲɔgɔn kan cogo min jango min ko ne bolonɔbila bilara sɛbɛnden min na lɛni sɛbɛn in ka lawaleya min bɛ kɛ so ye maa mun kɔni fara o ɲɔgɔn ko wɛrɛ kana kɛ bilen wa sanga ni waati an ka tasiw ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma o kuma yafa ani fara ɲɔgɔn kan maliden kelen na bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ Bakayi fo Kidal a bɛɛ ka segin ɲɔgɔn ma fasisanba a ko waati min kɔni na min kɔni an ka cɛmancɛrɔ gouvernement ye n'o ye gouvernement transitoire ye lɛni u kɛn bɛ ka cɛsiri ani dabali bɛɛ lajɛlen berew ta min bɛ kɛ sababu ye maliden bɛɛ ka segin ɲɔgɔn ma nka an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ min kɔni ye kɔrɔnfɛnmaa ninnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sema maa ninnu e ko ŋaniya ɲuman bɛ ninnu na wa sabula ale nin jɛ yɛrɛ kofɔlen min fɔlen filɛ nin a ta ko 43 a bɔli nin nkalon in na ko nka b'a la nka ye mun ye sabula don dɛmɛlenw na u kun bɛn n'a kan bɛn kun kɛn b'a kan wa sɔn kun kɛn b'a ma nka nin waati laban ninnu na ninnu ye communiqué laban mun kɔni bɔ k'a bin n'a bɛ kɛ so ye min kɔni ye u yɛrɛw ka lakanaw ye n'o ye zone de sécurité de défense ko kuma mun da guruma kungo o tiɲɛ a bɛna nin ko in bɛɛ chamboulé a tiɲɛ ça va carrément chambouler le programme parce que samba a ko o de la min kɔni ye nin nkalon kofɔlen ye a bɔli a bɛ bali maaw la koyi sabula furugu misɛnnin kɔni bɛ kabini waati laban ninnu na ani danabaliya yɛrɛ kɔda anw dan d'u la bilen u fana dan na bilen don min dun tɛ don jan ye an kun bɛ ɲɔgɔn bolo alo ma mɛn maliden bɛɛ y'a ye ɲɔgɔn bolo nka ninnu ka nin ɲɛda fila taama ninnu o y'a sɔrɔ bɛɛ tɛ waati dɔ de sera fasizamba yɛrɛ ka fɔ la u ka nin dabila sabula diɲɛ don o don bonya min bɛ ta ka ɲɛsin u ma o dugusɛjɛ u bɛ bɔ ni sira wɛrɛ de ye i b'i yɛrɛ ɲininka yala i taara bonya di mun ma e ko o maa kelen don wa kulu kelen don wa taro hakilina kelen de bɛ ninnu na min ye fasizamba ye a ko ninnu filɛ ka yɔrɔ lakana ko kuma min fɔ n'o ye zone de sécurité de défense ye guruma kungo kɔnɔba in kɔnɔna la n'i y'a waleya in da ka lajɛ a ɲɔgɔnna sariya sɔsɔ wale tɛ yen sabula sɛbɛnfuraba min bɛ yen n'o ye accord de paix u bugun bɛ o min kan u kɛn bɛ ka sariya sɔsɔ yen de notamment article 17 muganiduruna 25 sɔsɔli bɛ yen muganikɔnɔntɔnna 29 u kɛn bɛ ka nin bɛɛ sɔsɔ nin sariya sɛbɛnba in kɔnɔna la n'o ye bɛnkan sɛbɛn fasizamba a ko
o kuma an bɛ don ko bi maa wulile o kɔni o kan ka kɛ suba ye dɛ suba min kɔni nin maa kofɔlen ninnu ye dɔtɔrɔ bɛte ni an ka gouvernement kɔni bɛ se ko la u ka nin ko in ɲɛnajɛ ji ɲɛmajɔlen na ani ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sabula sɔmisɔmi bɛɛ kɔni maana nin waati laban ninnu na min b'a jira k'a fɔ an bugun bɛ bɛn min kelenya min kan lɛni o tɛ sema mɔgɔw hakilina ye ayi nin ye sɛbɛn an ye min zalo ka bɔ gabeso min na le soir de Bamako wuladafɛla ba kari jara ale ka sɛbɛnnen don i bonya b'a la bonya a diyara n ye ni ye Bakari Jara badabada a foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ sema maaw k'a bila u kun na ko fɔlɔfɔlɔ Mali ani bi Maliba kelen tɛ dɛ fɔlɔ an ka taa mɔgɔ fasiri n bɛ n tigɛ don Nouvelle Horizon bɛ bɔ ni a ye Nouvelle Horizon o kumalen don dɛ hali bi mun ye cɛkɔrɔba ko a tolen don ye wa cɛkɔrɔba ale tɛ dɔwɛrɛ ye o tɛ buwa ye wa buwa n'ale kɔfɔra buwa b'a bila buwa t'a bila a sigi i hakili lajigi mystère jugu b'a la buwa b'a bila buwa t'a bila buwa t'a bila masi fa k'a ta ala no ala a waati Bamako kun ka di a ma ja koyi bɛtɛ Bamako kun ka di a ma ja dɛ a Bamako kun ka di a waati fo k'a fɔ k'a ka di buwa t'a bila buwa kana taa ye anw kɔni ye min donni na maa t'o da buwa ka bila buwa t'a ta sɔgɔma i b'a minɛ buwa ka bila bolo wulada fɛ buwa t'a bila i bɛ yen a bɛ i kun b'o fana la mais an bɛ wala bɛɛ de la o an ma wale baara dilan wa Momo i ko nin ta ɲɛ da ye i y'o bɛɛ dun bɛtɛ ne ka dugu tɛ Buguni de ya kuran tɛ ji tɛ yen wa so ɲuman caman tɛ yen a ɲɛna n bɛ min f'i ye awɔ monument filɛmanw se Bamako yan dɛ an ka taa ayiwa baasi tɛ fasiri mun ye Nouvelle Horizon o kumalen don dɛ nin ye maa mun ka fasiri ye ayiwa n bɛ ka fasiri sɛbɛn n b'a yɛrɛ de tɔgɔ ɲini fɔlɔ a ɲɛ ɲini kɛ Ba Moïsa ale ka fasiri o don Ba Moïsa y'a yira k'a fɔ sɛbɛnni kɔrɔ dangele sɛbɛnni kɔrɔ buwa o tɛ mun ye Alhaji Ibrahim Boubacar Keita wa an bɛ don min na comme bi a mun ye trésor maaw ye u kɛlen bɛ k'u ɲɛsin a ma dɛ a sigibaa ko waati mun na sa n'a yirala k'a fɔ ko IBK kɔni ko a ka cabinet ko o taara ka di a ma i n'a fɔ jamana sariya sunba o y'a laɲini cogo min na o waati kelen de la a ko mun ye trésor maaw ye a b'i n'a fɔ k'u ye janjuguba de fili mun ye Alhaji Ibrahim Boubacar Keita a sɔngɔrɔ la nin ye koyi ko mun ye cabinet o taara ka kalifa IBK ma a ka cabinet ko a kuma cayara Bamako fo k'a fɔ ko a kuma cayara waati min na mun ye jamana kɔnɔden dɔw b'a la k'a fɔ ko mun ye Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ko a kan ka taa jɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔla la o waati kelen de la ko mun ye cabinet o taara ka di mun ye Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ma ko cabinet n'i y'a jateminɛ k'a ye i bɛ na ye k'a fɔ ko hali RP maaw olu tɔɔrɔlen don ko in na koyi o sabu kɛ mun ye RP maaw ye mun ye cabinet mun taara ka di IBK ma a maa minnu bɛ a kɔnɔna la k'i tɛ RP maa jɔlen basi ye a cabinet kɔnɔna la bɛ sani a kɛ mɛ maa wɛrɛw de ye awɔ i tɛ RP maa si i tɛ RP maa basi ye a kɔnɔna la parce que u b'a ko kɛra sababu ye min ye ni ka bɔ a ka tɔn ni k'u tɔɔrɔ ni k'u dusu kasi o de kɔnɔna la sa an bɛ bali fɛn mun na ko mun ye ministère du domaine de l'état des affaires foncières de l'urbanisme et de l'habitat dugukolo ko a bɛɛ lajɛlen bɛ maa mun bolo Jɔnkɛ Jara ministre ko fuga foyi t'a la mun ye facture dɔ kɔni o b'a bolo o facture in kɔnɔna la ko a kuma cayalen don dɛ o facture mun ye an ka Mande Burama ye mun ye IBK a tɔgɔ bɛ facture a b'a kɔnɔna la facture in dun kɔnɔna n'i y'a jateminɛ k'a ye i bɛ na ye k'a fɔ ko IBK ka kan miliyari 6 dɔɔni de b'a jɛ miliyari 6 la k'o sara ka taa bila trésor kɔnɔ mun kɔrɔ mina o de quelle charge e ka makɔnɔ mina juté mina kana pressé mina a ɲɛfɔ parce que b'a ko nin ko in sɔrɔla cogo di ni hakili b'a la waati mun na a bolodala jamana in kɔnɔna la ko sommet Afrique France ko a ka kɛ ɲɔgɔn kunbɛn belebele min bolo dara o ma kɛ wa o kɛra an bɛ ka nin ye an ka kɛrɛfɛsow bɛɛ ci waati mun na déguerpissement juguba in kɛra waati min a ma kɛ sommet France Afrique de la o de don o tɛ je me rappelle bien ni hakili b'a la ko in kɔni kɛra mun ye janvier kalo tile 13 ni kana bila tile 14 na 2017 o de kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko min ye Émirats Arabes Unis o tɛ l'arabu ye wa arabu mori ninnu mun bugulen mun bɛ na fɛn ye kunnabirini ma minnu kunna Émirats Arabes i bɛ ka yɛrɛ kun tɛ taa ye furakɛli la de jama cɛɲumanin ninnu a kun tɛ taa ye wa
akume tege ho ya ka fɔli yɔrɔ ye parce que b'a ko o waati de la a yira k'a fɔ ko mun ye sɔni some Afrique o bɛna kɛ Mali kɔnɔna la émirats arabes kɔni y'a ɲini a ko mun ye mobili 80 ko o ta ka di mun ye ba Maliba o kɔni ma nka mun ye kɔlɔlɔ ye mun ye kuma min kɛlen bɛ ka ko in mankan kɔni caya a waati maa min tun bɛ ambassadeur la o tɛ Kɔlɔn Sidibe wa Kɔlɔn Sidibe ale kɔni cɛsiri nin ko in na cogo bɛɛ lajɛlen mun ye mobili ninnu a bɛ se ka di ba Mali ma cogo min na ko an balila fɛn jumɛn na mobili na a ma di ba Maliba ma ko e ko mobili e ko IBK ma a yɛlɛma k'a kɛ a kelen de ta ye wa a y'a boso wa a y'a boso awɔ jamana ta awɔ k'a y'a boso ala bois kelen awɔ bois je vous en prie mobili 80 parce que b'a ko e ko mun ye jɔnkɛya jɔnkɛ jɛra a filɛ ka kabako kɔni de wuli k'o jɔnnen ta a y'a yira k'a fɔ ko mun ye jamana o jamana bɛ yen mun ye émirats arabes n'a ma ɲɛ ko jamana danayama don jamana mun don olu tɛ se ka dɛmɛ ta jango nin dɛmɛ na nasuya ko k'o ta ka di maa kelen pe ma ko o tɛ se ka kɛ cogo si la ni dun ye sɛbɛn in jateminɛ k'a ye i bɛ na ye k'a fɔ ko IBK k'a ye mobili 80 ni ka a bɛɛ lajɛlen tarabaso ni ka kɛ a yɛrɛ kelen ta ye a ye dɔw di a ka politique maaw ma a kɛrɛfɛmaaw a ye dɔw di olu ma mun ye a somaw ye dɔw di olu ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a k'u y'a kɔni tila i n'a fɔ marifatigɛ ka mobili bɛɛ tila tila i n'a fɔ marifatigɛ o de kɔnɔ la mobili min nana jamana kama awɔ jamanakuntigi kɔrɔ o y'o minɛ k'o da nagakɔrɔla la k'a bɛɛ tila mobili 80 bɛɛ a y'a bɛɛ kelen n'a boso a kanuba n'a limanaw na a banna n ye nin faamu ani maa famille an ka taa parce que b'a ko an bɛ don min na comme bi o de kama mun ye jɔnkɛ jara a minisiri a wulilen k'i jɔ a ko malidenw ko an tɛ ji min an n'u fɛ bilen ko nin kɔrɔfɔ in ko fɔ a ka ɲɛfɔ malidenw ɲɛna wa n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye nin mobili 80 vérificateur général ale kɔni ma se ka ɲɛfɔ fɔ malidenw ɲɛna malidenw bɛ se ka fɛn mun faamu nin mobili 80 ko la ni dun y'a lajɛ mun ye mobili in ko a dira malidenw de ma nka mun ye Mande Burama a ye mobili ni k'a ta ka kɛ a kelen ta ye vérificateur général o ma se ka fɛn fɔ hali ko o ma a ko k'a sɛgɛsɛgɛ awɔ safa ama kala do anyina ala ma kala do anyina ka bɛn a ma Allahu akbar kene kan dala parce que b'a ko mobili ninnu kɔni a dira politique maaw ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a n'a teriw a somaw ma famille ko hali diinɛ ɲɛmaa dɔw bɛ yen an ka yambila dɛ dinɛma itanya dɛ Allah jongeli a filɛ veuillez me répéter la phrase. Abana. Deux sorties. L'arène religieux, ils font la pluie et le beau temps. Oui. Nul n'a été omis. Ah, ma chimato keredafe. Abana. Et il y a un tewa. Ulute. Ah, ulute wa. Ah. Parce que bako. Alna komandi. Ah, iwa ko kon flene de. Je vais me jibe fi. Ko be ne. Andiga. Ko be jamana ngona ko yi. Angata. Kuma madame ne. Kuma be. Parce que b'a ko ko mun ye diinɛ ɲɛmaa dɔw ye a ye ko mobili nin dɔ olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen m'u ta sɔrɔ a ko la de a bɛɛ bɛ k'o b'a ko nin waati kɔni na mun ye minisiri a wulilen don k'i jɔ ko mun ye jamana ni mun ka kan ko fɔ a ka di jamana de ma de n'a ma ɲɛ ko mobili 80 a dira Mali le ma IBK kɔni y'a ka a ta ye k'a di a jugu a n'a niw maa o maa de bɛ dɔɔnin fɔ El Hadji Ibrahima Boubacar Keita kan ko dɔ dira i bɛɛ lajɛlen ma mobili ko in na o de kɔnɔna la mun ye fasigeba a y'a yira k'a fɔ ko IBK kɔni k'a kan k'a dɔn a kɔni y'a dɔn sisan o sabu kɛ maa minnu tun bɛ taa te min a ka so ani maa minnu tun bɛ taa zamɛ duman ka t'o manger ma a ka so dimanche donyaw fɛ olu bɛɛ lajɛlen dɔ sɔrɔ mun ye mobili in na koyi. Je ne l'atteste pas pour l'instant mais je prends acte. A banna o de don. Awɔ. Je prends acte. A banna. Mais je ne l'atteste pas pour l'instant là. Awɔ f'a k'u ka sɛgɛsɛgɛ. F'a ka ɲɛɲini. N'a ɲɛ dɔnna. N kɔni sɔmina. Awɔ. Wa n b'a kɔlɔsi. N'a ɲɛ dɔnna. ani bere min ka kan a bɛ gusa a kun. Ala o don se o ni nin tɛ kelen sa. A banna. An ka taa. Mɔmɔ fasiri kɔni don. Awɔ. A kuma kɔni a ka ca. Awɔ. Fasiri don an y'a sama ka bɔ sɔgɔmada in na mun ye nouvelle horizon. A siga foyi t'a la Ba Moïsa. Ba Moïsa ale ka fasiri don i bonya a ba la. Bɔtɔnɔ le bɛ tɛ. Ne. Min ye sɛbɛnw ye an bɛ tɛ ala. Ne n kamana guwanna o. Munna Baba Adama ko a bois koyi nous a tué dɛ. O kɔni b'a n ko nin ko nin ye réseau sanfɛla tiɲɛnen ye sa o. Ma dɔw tɛ sɔn a bi. Mɔnɛ yɛrɛ fɛ. Walayi ala. mun ye laban ta diya ye. Badabada foli o bɛ taa ni a filɛ. A bɔ ye kojugu kɛ. C'est écœurant.
c'est également révoltant. Mais c'est terrible, hein? Wallahi. Et bois. Wallahi. Angatamu. Ni be ma fo. Bolodo. La kanya ka dama. Kuma madame na jamana ngono boy. Yo fie na. Wallahi. Kuma madame na de. Wo. Kuma boy. Na temena nga. Ne yɛrɛ bɛ dɛsɛ nin gafe in na bi o. Kɔrɔ Sadamu y'a fɔ yan ko kuma ma daminɛ wa ni kuma daminɛ diɲɛ dogo don. I dalen bɛ maa caman na u bɛ boli ka u bɛ don mɔbiliw kɔfuru kɔnɔ ka bɔ jamana in kɔnɔ. A fɔ i na fali n'a tɔɔrɔ na ne ye sange kɔrɔ. Awɔ. Badara Bɛtɛ Nouvelle Horizon ne b'o ta. U ko di. Min ye Demba Conté ale ka sɛbɛnden bila. Demba ko di. Éligibilité aux futures élections. La question des diplômes refait surface. Le référendum attendu pour trancher. I ma ɲinɛ. O de don. Badara Bɛtɛ an bɛ don min ko bi hali n'a sɔrɔ min ko ne kalafili n'a taw ye. Awɔ. Ɲinan kɔni t'a la nka bɛɛ bila bɛ ka san min kɔnɔ. O de ye san wɛrɛ Ala m'o jira n na simaya kɔnɔ. Allahumma min. Zanba a ko o de la. N'i y'a mɛn i ka so ka di. Awɔ. O ka sɔrɔ i janto a la ka b'a daminɛ. A banna dɛ. Min ye Fatirizɛnba ye. A ko di. A ko wulikajɔw kɔni wulilen don nin waati laban ninnu. Sabula min ko ne kalafili ye. Awɔ. Diɲɛ don o don o waati in kɔni bɛ k'i teritori ka gɛrɛ. Kosɛbɛ. Fatirizɛnba a ko n'a ma ɲɛ. Wulikajɔ kɔni b'i bolo da. O ka sɔrɔ labɛnw fana sɛbɛkɔrɔ sabatilen don. Awɔ. Min kɔni ye ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation ye. N'o kɔni ye minisiriso min ka baara dɔ ɲɛsinnen don. Mayiga. Mara cɛman bɔli minisiriso. Mayiga. Ale don. O de don. Ani mara segili so. O kuma o minisirikɛba ye n'o ye Mayiga i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min. Kosɛbɛ. Belebele a wulila k'i jɔ caki. Min kɛra so ye min ko ne tɛnɛnja ndɛmɛlen. Janvier kalo tile 25. Awɔ. Ka taa bila fo arabadon na. Janvier kalo tile 27. Darajɛ belebele dɔ kɔni bolila anw ka jamana kɔnɔna la. A kɛra min bɛ kɛ sababu ye. Fɛn min ye société civile maaw ye. Ne maa ma bɛɛ yan an bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ kulu min kɔnɔna la. O de ye société civile ye. Kosɛbɛ. Malidenw kɔni. Awɔ. I hakili to a la. O tɛmɛlen kɔfɛ. Min kɔni ye parti politique ye. Elɛ ni nin bɛɛ kun bɛ kɛnɛ in kan nin bɛɛ ka lasigiden kun bɛ kɛnɛ in kan. Fatirizɛnba a ko n'i ye sigikafɔ in yɛrɛ ta ka lajɛ. A lajɛ. A wulikajɔ fanga de kun ka bon. A bɛ kɛ. Notamment la relecture des textes régissant les lois électorales. Kosɛbɛ. E kuma in fɔ ma. Walayi. Sɛbɛn kɔni de bɛ anw ka jamana kɔnɔna la. N'a bɛ kalafili baara yamaruya anw ka jamana kɔnɔ. O kɔni a ka kalankura ye. Jango min kɔni a ɲɛdɔn ye. Mun b'a dɔn. A na ko olu ma nafila ye. Ni ɲininka mun t'a dɔn Bakari Bɛtɛ. Olu fana na bɔ a kalama. Kosɛbɛ. E kuma in fɔ ma. O tɛmɛlen kɔfɛ. La charte des partis politiques et la loi organique. O bɛɛ bɛ sɛbɛnfuraba min kan. O fana ka dayɛlɛ k'o wolo kura ye. Ani sariyadenkisɛ min kuma bɛ kalafili ko kan. O fana ka lajɛ ji ɲɛmajɔ de la. Kosɛbɛ. Fatirizɛnba a ko nin bɛɛ kɔfɛ. Kuma wɛrɛ de bɛ yen min nana bɔ nin ko in bɛɛ kɔnɔ. A ɲɛfɔ dɛ. Sigi tɛ min ye. O fana nana bɔ a kɔnɔ. Sabula kuma ye toden de ye. N'i kɔni y'i bolo da kelen na. Kelen wɛrɛ dɔwɛrɛ b'i kun bɔ. E kuma in faamu. Min kɔni ye diplôme ko ye. O b'a la dɛ. Ne ma kuma in faamu. N kɔnɔ tɛ. A ɲɛfɔ ɲɛna. N'i tilala. Yɔrɔ i n'a tulu. Min kɔni ye Fatirizɛnba ye. A ko min ye diplôme ko ye. U kumara o fana kan. O tɛ dɔwɛrɛ ye o. N'a sɔrɔ donna nataw la. E b'a fɛ ka kɛ député. Tari i b'a fɛ ka kɛ président. Bɛn ka kɛ diplôme dɔ kan bɔ. A y'o ti ɲɛ. Gasama ninnu bɛ fan bɛɛ kɛ fɔlɔbɔw la. Gasama dama. O n'a ɲɔgɔnna joli de bɛ yen. Tomati lɔgɔti. Ko faranfɔ la. K'olu ye famaw ye. Tomati lɔgɔti. Ale bɛ fan bɛɛ. Baba Adama Kuleba n'a ka yafa ma. A ye mun fɔ. O de y'a to a ka Facebook ninnu man ne o. Baba Adama ka yafa ma. I bɛ tubabukanya dɔw da. Taara sɛbɛncogo dɔw. O tomati lɔgɔti. Elɛ nin bɛ sunade. Ministre. Kɔrɔ tubabukankolon bɛ ne la sunna. Il faut transformer le tomate en lɔgɔti. An ka taa an ka yan bila. A bɛ nin sɔrɔ yan o. An ka yan bila. Min ye Fatirizɛnba ye. A ko nin ko min kɔni filɛ. N'i y'a ta ka lajɛ. Min ko ni parti politique 78 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko ye. Elɛ ni olu tun bɛ kɛnɛ in kan. Fatirizɛnba a ko ni charte yɛrɛ ta ka lajɛ. O kɔni ye bɛnkan min sigira sen kan kabi utikalo tile 18. San 2005. Nka tagalen ɲɛfɛ. Ko in tilara ka na yɛlɛma. Kosɛbɛ. E kuma in fɔ ma. Ka bɛn ni san min kɔni bɛ tali kɛ. San 2018. Notamment arrêt min kɔni bɔra n'o ye numéro
numéro 2018-014 du 23 avril 2018 ko in ba ele mara o do inde la December ako ona nyona damandan o kuma min ngone ni ngala fili natanye la benchamu de be mun ngoni bulu dalendo akono ndinginte mina nga ni wala fen flaga fone bo arto bete ni shit se ga nyanda bo abada le fo referendum de ka fanga ka fo nyongani bulu ko ta fanga o ka bulu da ebe ni mbewa ete ni mbewa ni mbeka ngedo December ako ni mbeko fe politi mau koni a umanyon so mina takasingimba make mina o de nomandisme politique o koni be ko ni ngoni mai tiere ni alaka kan ni ngoni yoro angan naje sabla ko ejito parti do kono par exemple ebe parti do kono o parti sababu yala basoro bete yero soro député ala yani manda yere folriche panga bo ebi woro ka bo lula te ko enzomina ko mi nyani njoro nzoro nyama ba ula kuma asidia wiledo ateke ndai inara nzoro ya wuri ka boya aduna ta borata ko yani manda yere folriche ebe shono nga sra wara mina kati karikulu wara chala ingo o tinyebli o ka bola parti mi ngera sobe ke la do dinga kono ayo bla go filiko o tinyo o December ako o yoro ni ngoni o de ka dabla alla so ni politique mo ko ni manyon fa mo yoro chama o tinye e ba fo diplôme ngona nyono nga fale ni manda fori balia o be ko woro la ko mai o kuma dona na tawla ba so bete nya ko na nyine woro la mi mi so nomandisme politique no yala politique mo ka partout ni nyonje o ka dabla peo ngani shit sega laboto chwa shila fo referendum de ka bolo da no e bolo ko da fanga ya ba ka do bete ni en seben anyami nzalo ka boga bezomina nouvelle horizon demba konde ale ka sebene no ugabi walila bonya ajaranye mumo ko masranga shobuka daga fa ay wa ko dofane ko biga ko ka fara akka sote bamako mba aleta asiga fotala anata ay restaurant watina ko kolonje ba du sera dugu dumana Allah ke bete yengadi salmata kulwali munebe almay bada fulu wata ni teki warat mayne munata teki warat mayne Parce bako muye la ya jai la ya jara akmara ayayira kafo ko kibare okonu achunu uka ina fo malide chama konu klo duna kibare ina dimashi sufala feni ka dugu jamuye tenena otekuni yowa ko muye bamanchu koni madama doku koni be moto ola ukonna lasa ayira kafo kutara bingal ke wale ni ko ota muye kolsisombe nanga mako commissariat de la ville akuye bingal wale tani kan yoron sigara kolonja bade bete ete min ngalama I don doko kolonja ba dafe ni bi folo chake da folo la o de ni boti zo ko ni commissaire ngi ko aflene à la droite de la ville parce que bako an woni me se ka fo ko asira o bona na mashiba go ko sabu ka ayira ka fo ko mi ko mafla ko olu koni ko olu jogina mafla mun be baraka sufala fe police tawa ko olu koni ko jogina gamu ye kibara juguye ayira ka fo ko mu ye bamantu koni ku terani an ga mu ko perenta chamanye o temeno ko foka boye ko an ga fenda mado koni be ku utaranu oye Allah kan ngi bako ame domna kombi ko mu ye dugu koni asumala tentente muye kolonje bayi bela jelene ja wulendo ko sabuke mata don ko nu kumise ka ke parce que bako muye kolonje bakaw yo udusu ko nu utorolendo kolonje bakaw wa ame domna kom bi usiranendo ko sabuke ni nyana ali kuran nyuma ate kolonje ba angana nyo ne aywa bashite ndilla ko fi ali kuran nyuma ate chegoratiya chegoratiya Umar Marwa ite timako lawa angata fasirge bako ame domna kompi kome lakana balia akoni choyele no yoramuna o de moti yamfanyi malide chama bo okalama muye segu yamfan anyonyele ndo kosebe game domna kompi muye sigaso yamfanyi ako lakana balia ko abika chari kata muye ye fanfla ola fasirge bako ala atete maduka kun damadoka ayira ka fako muye bamanchuye ku uja koni ako oyera muye yoroso okonnala kara sababu ye muye agent de santé do muye kenya
ya mado o kara sababu ni ko o fatu o tora ajiro o te manin ko faga boy a ko sigata la kibara ko ni ya ira kafo kuma albi ko bamanchu u yera mu sigaso o konnala kelengar la mu kolonja bakaw a ko mu dimashi suka duguja mu tenena a u ko ni suluke de ye suluko ni commissariat la parce que ba ko ame domena kombi wulika jo akanga sigi sega o sabga na manye ko bamanchu o keleme ga mu ye bamanchi ara farini ko o buluda motia fan o dogolinta anna segu yan fa o dogolinta anna nganu bugu chari katamu ye sigaso yan fana ako fe no ka kinga malido njoro de parce que ba ko alla mamme kibara ko ni chuna ko mu ali kuchala kelengele kuchala koy o yoro dobe kuchala nango mako karanga so ayira ka fa ko jamana ka chidendo mu ye bamanchu yo ta che chaw ali shini o buka nyini o maye nya ko ni ulla wa mashima fo ko mu ye o karsa ko abi bolo parce que ba ko ame domna kompi mulika jo akanga sigi senga muso inde mamne gloria de minene amina de gloria de do angata gloria de do parce que ba ko mulika jo sigi no senga ni wati na wala sa gloria ale ko ni misika yenyela tukomuna nga onata be ko ma ko ni majira ka fo ko mu ye gloria ta abo olu bolo parce que ba ko wati laban nun ko na ko mu ye an wala kana baw fuko ta framiye france la kana baw ko ani g5 sali olu ko keleme ka suno ko ninga atika ka ba manju nyala mu ye moti an fanfe kana fofu ye segu yan fanfe olo kono la sa ko mu ye ba manju o keleme ka mu ye ba manjia fali ninga awere ka ni wati na kunda mu ye siga su yan fanka ko wuli ka je ka jona ko wala sa ko mu ye ba manju ye mu ye moti ko o choro to komna ka segu ko o choro to komna ka segu ko ba ko fala ningo o tigauna a ko ni wuli ka jo make a siga so kaw kerengar la kolonja bakaw a ku siranu de uga patru multiplier abana jour et nuit patru do anya sama sogomada na kabo mu yeso de bamako kono la ya jara ale ka fasir de bunya bala la ya jara mi foli tantoli dama pasabe mi muni sebonye baga sorol bete ami tanai angata bazoro bete anni waray gay day abana e kuma saka teme yengo menye alas fa sesoe alpha ni yaka bi sebende alpha kodi ga fejumani kono nouvelle horizon nyedangura akmara mun de kan bazoro bete o de ni sonja kotike bali e kuma fama ajafo menye anga samata segewe ala kunungo funangeni nunu tuna o ye fa ba soro akara sula nyare la jamana min wone fadil sembai ako ni ngara wuli ga jo belebele de ni sonja yere da yere belaje le ko sabra wole mi mlara mali de uma leni mama toso mama toko be sembi kono koro wasoro bete kanu ngum yoro de se fadil semba ako ni ngoni ni ngani ya bora joni jonde kenela anga ministry so mi ngoni nyeshi meshi fina kaw ni femi ngoni farbulo nyana je musa shage ko jibile chukumina onga jamana kunala cheble awula kinjo chai anyana mi ngoni alera kofe fédération malienne de football fema foot mau olu fane chesiri belebele de bulu da baje touré bartar bete mi misage soye femi ngoni nun jane anaka dem jang leni nunu ngoni nguna wolo lebi siga do onga jamana kono chukumina ne oye façon mali bay fazisba ako odela kunu tenen gunda fewre le shegi ako ne wuli ga jo inda ka laje jona nu woni njuna bamako ya ka beni so ma nege kanye tani ngeli danga bisaba on jigin wati o de kare ushuru wati e kuma bama ko sabe lesere njala fazisba ako nunu ngumbe yoro ko yoro jumeni yoro jumun kendala menye stade Mamadou Konaté o kuma yoro ko kadam na aéroport la parce que bama ko senu o de senu yamba ya kana rond point ensupu rond point bay kana yi ikon be yendo be tama yefe bama ko kura de ta ensupu ensupu bama ko kura de bama ko kura de c'est vrai ala bete bama ko itinéraire aben kungulo abi kungulo la menye boulevard de l'indépendance o fene kumbala ni be yoro kelen yoro de e kun fama be yoro kelen be sira kelen parce que jamba ako jama koni kala wuli de bora wallahi o kuma wati mi ngoni stade Mamadou Konaté ko intera kunche yindi abana jama kumbe kunu demsenu nun kumbe jama o de ka bo akli soma wallahi sabula ils n'ont pas démérité
ye baraka koy ayi barakati fago de sabula u kɛra deuxième de awo fɛn fɛn kɔni kun mun ni sebaya cɛ o de ye jɔnjɔn ye o de ma sɔrɔ a banna bon an lamarada de mun ne kɔni b'o dɔn lamara dɔɔni kɛra la belebele yɛrɛ alifiri kini ala de b'a sara nin wa nin kɔni mele si la ale ta kalamo jamana in danga ma ɲi dɛ aram min dara nin kan an ye jefi danga yan jefi ka ko a kɛra cogo di a dan'o don ma a ma don don ma san yɛrɛ tɛ dɛ a y'an jigi tigɛ don min maa tɛ kulonkɛ jamana in na koyi a y'a siden tɔ bɛɛ kɛ sa a da m'o jigi tigɛ a b'o jigi tigɛ kɔlɔn kɔnɔ la a ma bɔ kɔlɔn kɔnɔ a tɛ se ka bɔ an ka taa anw da ninnu man ɲi an ma ɲi dɛ bazɛrɛ bɛɛ tɛ ale t'a ɲɛ dɔn an ka taa bɛɛ ye Patrice Mbaye a ko di Alpha Seso a ko nin ko in kɔni a kɛra ja ye o de ye jaden da ye ja dan sabula awɔ min kɔni ye tolacila ninnu ye u ka kumalasela awɔ a n'a kɛ o de ye jigi jara ye jara kɔlɔba kari gardien ba bon jigi ninnu y'an sigi ɲɔgɔn kɔrɔ ye awɔ jarala ka ɲuman yɛrɛ ka dɔgɔn koyi nka jigi ninnu y'a ɲuman kelen kelen n'u n'i bɛ fɛ ka fɛrɛ jigi ma dɔrɔn i bɛ taa Tɛtɛbugu la awɔ an kun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 26 mars la wulada awɔ i y'a bariko yɛrɛ e ye kuma in faamu min kɔni ye jigi jara ye jigi ye kuma ta a ko ni don kɔni bɛ diɲɛ kɔnɔ ale yɛrɛ nisɔndiyara awɔ o kɔni ye nin don kofɔlen ye n'o ye kununko ye sabula ale ye nisɔndiya dɔ sɔrɔ kununko kabi k'a bila ntolanci la a ma deli ka min ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ jama min bɔra k'o kunbɛn k'a daminɛ kabi Senu fo Sadi Mamadu Konate la Mamadu Konate tɛ to Tomikɔrɔbugu de la ale bɛ yen awɔ foyi jama bɛ fan bɛɛ fɛ kosɛbɛ a ko tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ foli di nin camanjɔrɔ fanga ɲɛmaa bɛɛ ma a ɲɛna sabula olu de sɔnna ka wulikajɔw kɔni tugu ɲɔgɔn na min kɛra sababu ye u ɲuman taara wa u ɲuman seginna a kɛra lafiya ani damu ni bonya bɛɛ lajɛlen walayi o tɛmɛlen kɔfɛ min kɔni ye malidenw ye lɛni u tɛ ɲinɛ an kɔ dɛ ayi an sɛgɛnn'u kɔ cogo min na an fana kanu b'u yɔrɔ la ka se o de la o ye tiɲɛ sabula ni kun y'a da olu ma olu ni fɛn min kɔni kun kan ka sigi o de kun ye jɔnjɔn ye kosɛbɛ nka ka di foroba ala ye cogo min a bɛ kɛ ten de o y'a sɔrɔ bɛɛ tɛ a bɛ kɛ a banna bɛrɛkɛ o ti fago ye ayi hali bi an ka to ɲɔgɔn bolo an ka danaya sabati nin funankɛni ninnu a banna don min kɔni tɛ nin waati o b'a sɔrɔ bɛɛ tɛ ninnu m'an kunnawolo o de ye kunnawolo da ye sabula u ni ekipu min gɛrɛla ɲɔgɔn na o b'a sɔrɔ bɛɛ tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ko n'i ye tolaci kulu yɛrɛ ta ka lajɛ nin ɲɔgɔn da in kɔnɔna la o ni mun kun bɛ ɲɔgɔn na ko ninnu fana far'o man di dɛ o cɛ ko c'était la meilleure équipe o sabu kɛ mun ye Maroc ye n'i ye Maroc ka équipe jateminɛ k'a lajɛ Maliens bɛ se k'a constat kɛ hali ni Maroc y'u ka équipe nationale bɔ sisan ka n'a jɔ i bɛna ye k'a fɔ mun ye u ka dulotala mun tun bɛ ka jouer mun ye u ni Mali cɛ finale in na n'u ko k'u bɛ expatrié wele ka na far'a kan dunandi expatrié tɛ tɛmɛ mɔgɔ 6 kan awɔ ni y'u ka équipe nationale le o Maroc équipe nationale le ye nin ye Musa Kane a tulo bɛ n na a b'a ɲɛdɔn Maroc équipe nationale de ye tɔdu ka balu labɔ u ye namara nin kɛ u ye namara nin kɛra kɛ nka jalatigɛba de ala de nin bɛɛ b'a la awɔ nin bɛɛ b'a la kosɛbɛ n tɛ to janfa la awɔ o b'a sɔrɔ bɛɛ tɛ o ye min sirili ɲɛna dɛ min ye Patrice Mbaye awɔ a ko nin ko in kɔni dara cogo min na sima lɛni a bilara ten sima kosɛbɛ sabula maaw kɔni mugurilen nana cogo min maaw mugurilen seginna o cogo kelen a bɛ kɛ nin kɔni ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ gafeso min na awɔ o de ye nouvelle horizon ye kosɛbɛ Alpha Seso fulakɛ ale ka sɛbɛnni dɔ o b'a sɔrɔ bɛɛ tɛ bonya bala mun ye Alpha So fulakɛ a bɛ fɔ kosɛbɛ mun ye samata sɛgɛ ninnu ye badabada foli a bɛ taa n'u kun sɛgɛrɛ k'u ne faso kanu u ne jamana jɔ Sori Jalo an b'ale fɔ nin waati in na badabada foli n y'o de fɔ a bɛ taa ni ka an tanti sɛgɛrɛ Ajaratu Tarawele ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ Mukutari Kulibali an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ u bɛ k'a lajɛ ka bɔ bɔlɔlɔ sanfɛla la Mama Fasiri n b'a ta mun ye Cikan u kumalen don sɔgɔmada in na mun ye dɔgɔnɔkɛ ye mun dolo a kumara a ko an ka taa mun ye Bamakɔ kasubɔnba an ka taa yen kɔnɔna la kasubɔnba na an donna ye k'a ɲuman tɛ ye dɛ an tɛ don ye dɛ ko mun ye petit ngo an ye n'an donna ye foyi t'an don ye an b'an jɔ da la de awɔ foyi t'an don ala k'an kisi a dala joli yɛrɛ ma a banna mun ye petit gima ko petit gima e ko u ma a bila ka taa mun ye keɲɛrɔba wa payi da i danna yɔrɔ la kɛ a ma ban
kenyoroba petit gima ko ya bla katay abana parce ba ko ke boriya ko ni o chuna ni ya jate mina kalaje kan juma ne petit gima yara ka asuye mu kasubuma konnala parce ba ko kabna da dwala doni o masra dora fe munye sidiki ba jabati a munye petit gima atari yara ke avocat international di kata yara ke ko ba fo ko ayra ke ba fo joni kunandi ma chairman be ha bebi kan nani makara abana nyene ma kuma chairman be ayo fo ka yeshi critical ma munye kerengala sidiki ga kola parce ba ko munye petit gima abe kasubuma la kabri novembre kalo saba abe ko masra dora fe ko aye bagabagali kuma ni ko otani ga yeshi critical ma oro konala ni ye video ira tetemina kaye munye ni kamalen ko fole petit gima akumara de akumara video konala foga foko akumara kono abaka mobile kono abeka kuma inka afo apoko albe demeta ni ka sirigiba jabate ni ko o segere alete yine o ko abada bete ni kuma be kono geme flabe daire abe geme flabe daire entre geme pour l'entala parce que ba ko ni ya jitem la kaye ibe na ye ka foko ni petini ko fole o te petit gima o yaye wa petit gima ko ala bora kasola ko amamete ko sebe ko ko sabuge muye nyama ko kala doye muye asungu ko kala do atari yera sura ola kanumba ko aketo atari yera sura kasola wakati petit gima aka video in konnala ayayira ka foko ale tesira manye ma yera mabange mali konnala ale petit gima ale besira mamunye wa ko abe kangardage kanye secret kala umma ko sigi jabate aba do ko jabate ko amangene ni wati waso kisi jabate abe kasubomba la ko me kangardage aye na ma sigi jabate na ma bo kasula na ye femu soro ko aba signo yede en vertu de quel statut maye allez join aywa petit gima qu'est-ce qu'il vaut petit gima allez petit gima ne ko abana amapa parce que bako muye petit gima ayayira ka foko ale te sira kiriti gala nye ale te sira muye procureur nye wa MCA ale te siro nye koy ko sabuga oya ale sigi yoro koroy ale be ye no foka foko abedo aye kangar dakeni ngai security gala ma video on konnala akoko muye kiriti gala ko ako aye jamana ko aya malu awa akma chama foko yi c'est pas possible muye video na dom na nyembudo na kuna ka ko mani film sigi yira kira makani tukuta. Non, en réalité. Vraiment. Hein? En réalité, le petit en tant que tel mérite une thérapie mentale. Ayo, comme wati ko ne bo bolla en fait, amed dom na comme bina ma ko sirgiba jabate. Ale kontra 31 ka akademia la sirgiba jabate. Ale 31 ko au fait akademia la. Ko sabuga ale ko ni bilala mu ni décembre kalo kilo mu kan kononto. Ay 31 shedum bela jelen jabate la. Ngamed dom na comme bi mu ni che ko fole. Petit gima e ko kwa kalete maturo ere kanyesi mu kasubuma mawa. Quelle la faray nama dabla fa sukan tunti ega quelle la farasara abi bolo ko tusigono wala abi pochila parce que ba ko comme critique la we ko koni e koni petit gima boran na abase fla ya blaka ta kinyoba tabi juma do mu février kalo le douré bébé vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est un habituel du bord carcéral. Car de surcroît, c'est un récidiviste. Parce que bako kenyoroba mi raba ko foni ni ya jate mina kaye ibe na foko kenyoroba ane bama nyare ra che bama ko che ka beti jo kilometre biolon vla ane biolon kilometre biolon vla ngolon vla ola o te manu ka foka boy abe mane commune abori fe ko kasula den keme woro o de be o de kan black kenyoroba kaso kono ete mi ngalama e woni woni propre ni awa ku ya kotelia ka dala jona di ni woni propre ni nga parce que ba ira ka fo siriki ba jabate na ka ko be akoni amaka fitri wale petit gima ma ko sabuga muye petit gima atagara muye kenyero bataka munata muye siriki ba jabate aya ateruna kanumba do farangonga o ko ntera muye kata foli ko to di petit gima ma woni ngona ye wala sa muye akoni absiga akilla tige ka fo kale jabate ba ko ale ba akko momo o te manoko foga boy una fo laba amba ale somaraina na fo laba munya indicateur duro no voy antenne ko nje able ko ko sabu ga muy wati aselendo ko munya me domna kom bi munya yarde mawye
mun o tɛ honorable Sumala Sise ala ka ɲin'a la o tɛ wa a ka parti o bɛ ka dununka ni ka a gosi dɛ parti a bɛ se ka ɲɛnamaya kura cogo min na mun ye ni hakili b'a la Sumala honorable Sumala Sise ala ka ɲin'a a la Sumala Sise kɔni a ka tile 40 o kɔni o bɛɛ lajɛlen tɛmɛna tile 40 saraka bɔ o tɛmɛnen kɔfɛ mun ye parti maaw ye a parti maaw a bureau national maaw olu kɔni y'a laɲini ko ka parti ɲɛmaya ni k'a ta ka kalifa maa mun ma nin don min na o de professeur Saliku Sanogo ye professeur Saliku Sanogo parti ɲɛmaya a taara ka kalifa ale ma ko gan o t'a yira k'a fɔ ko mun ye professeur Saliku Sanogo ye k'a bɛna kɛ parti ka cɛbɔ ye kalata nata in na dɛ o sabu kɛ mun ye parti ye u bɛna taa congrès de la congrès n'u u taara u la maa mun kan ka kɛ parti ka cɛbɔ ye don na nataw la o na da mun ye parti tɔndenw bɛɛ lajɛlen tulo kan nka mun ye yɛrɛ maaw ye u ko k'u t'u n'u sigi abada o sabu kɛ mun ye jamana in kɔnɔna la a yira la k'a fɔ ko olu de garijɛgɛ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ mun ye jamana faamaya ɲinini na nka olu tun y'u bolo jigin Sumala ye hakilina mun ta kungilenna mun tun bɛ Sumala la jamana ko na olu bɛna fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ten kan o hakilina min bɛ Sumala la hakilina bɛ se ka jɛnsɛn cogo min na jamana kɔnɔdenw bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na ka bɔ da kelen fɛ fasiri don an y'o fana sama ka bɔ mun ye indicateur de niveau la mun ye nin waati in na mun ye SD ale ka fasiri don sɔgɔmada na mun ye bonya b'a la. Bɔsɔrɔ bɛtɛ c'est fini o kɔni o ye ko bannen a banna a bɛ ko bannen ko fɔ kosɛbɛ an kɔni bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen la dɔrɔn ka fɔ sanga ka wɔte o tulo b'u ka fiɲɛ sɔsɔla ɲuman na mandi la siga t'a la n'o o de radio Nura FM walayi fiɲɛ munumunu da 94 tomi 5 awɔ jalakɔrɔji kosɛbɛ ka daba bɔ ka ɲɛsin cɛncɛn fuga yɛrɛ ma o don nɛgɛjuru bɛɛ sera o de 76 33 43 03 kosɛbɛ 76 33 43 03 awɔ bɔsɔrɔ bɛtɛ n'a sɔrɔ ni nafila foli min bɛ an bɛ zolin da la an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn yanni an ka bɔ kunnafoni kɔnɔna la an b'a yira mun ye an ka diaspora maaw ye aventure maaw k'a yira k'u ka carte de fidélité ko a kɔni bɔra kanubaya sɛbɛn k'a ka arajo ni ka a dɛmɛ a sɛbɛn kɔni a bɔra an b'a ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u ka carte ni ka a ta joli dɔ de ye 50 euros a bɛ bɛn yan 6000 ani 500 ma komi euro ko filɛ nin wagati dɔ la a bɛ yɛlɛ ka jigin mais an kɔni an waati laban min na n'i ma fili a bɛ bɛn 6000 ani 500 ma o kɔni ye falaki ni fu ye awɔ badabara foli u bɛ taa ni ka baba bɔrɛ ni ka ale sɛgɛrɛ nin waati laban in na badabara foli u bɛ taa ni ka u sɛgɛrɛ baba adama ture super patriote madame ture nakana madame ture kumati mun ye amadu jalo ladadada ameriki sigi la madame jalo aisha sumunu ale bɛ ameriki mun ye musa kulibali faransi mun ye madame kulibali wasa faransi kaw wage ale bɛ ameriki ibrahim ture arabi saoudite amadu bakayogo indonésie madame bakayogo fatumata indonésie alassane fofana filani ale bɛ faransi mun ye karakɔnɛ Londres Dominique Jakite Faransi madame Jakite Jenabu Kante Faransi Kali Jakite ale fana bɛ Faransi Musa Touré Maraka Zidane ale bɛ Faransi Makan Sidibe Italie Ibrahim Traoré Malta Adama Magasa belebele ale bɛ Faransi plomberie do o tɛmɛnen kɔfɛ Sori Diallo Italie an yɛrɛ tɛnɛmuso Tanti Adjaratou Traoré ale bɛ Faransi Dijon min ye Issou Traoré Amérique Brooklyn madame Traoré Mariam Danjoko Brooklyn Ba Salimata Kulibali Allemagne ale jiginna Faransi Mamadou Diawara a bɛ Paris ne bɛɛ lajɛlen kama ko Segu ko ka Mamadou Kɔkɛ Traoré RCI Yopukɔ fo ka taa se mun ye Burama Magasama Espagne Alassane Traoré Faransi ɲinɛmaka akɔ Ahmed Samassa ale bɛ Faransi mun ye Amara Kulibali ale fana bɛ Waransi Adama Kamara ale bɛ Italie Mamadou Kane Amérique Bala Jakite ale bɛ New York Ibrahim Chérif Haidara Chérifikɛ radio Convergence FM na ka bɔ Dakari badabada foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Segu Keita ale bɛ Dakari Alimaudou Touré ale bɛ Dakari président au conseil des Maliens de l'Israël badabada foli o bɛ taa ni k'u bɛɛ lajɛlen ni k'u sɛgɛrɛ Momo ayiwa sa mun ye carte kɔni a ɲininkali bɛ ka kɛ ayi baba Adama Touré n'a ma ɲɛ ko kɔni bɛ ligne sanfɛla la ayiwa mun ye Facebook manu ye i bɛ fɛɛrɛ kɛ k'u bilasira Momo yanni an ka bɔ kunnafoni kɔnɔna la an y'o de fɔ sa n ko belebele Aba Jara Zikiri Solomani Jara ale dɔgɔkɛ don n'a ma ɲɛ ko kanubagaw y'a laɲini a fɛ ko a ka fura ko o bɔ o sabu kɛ a tun ye fura in bɔ nka mun ye a fari kɔni kun fagara o sabu kɛ furabɔla o cayara nin fura in ye fɛn jumɛn ye kulusirala gosi i bɛ kulusirala gosi bana o bana bɛ yen a i jija i ni Aba Jara aw ɲɛ ka kɛ 4 ye o sabu kɛ yiri gɛrɛ o de b'a a bolo n'i bɛ fɛ ka Aba Jara ni ka a lasɔrɔ 73 59 58 70 n'o ka gɛlɛn ma 76 46 98 47 mun ye wari ko a sɔngɔ ko ye 3000 ye mun yan'an ka bɔ kunnafoni kɔnɔ badabada foli o bɛ taa ni ka Amadu Jabate sɛgɛrɛ an yɛrɛ kɔrɔkɛ Suraka Buguni na n'an ye Amadu Jabate fo mun ye président
Sakadugu Mogoy Ubefo, Uletra Wale Jina Sokala Lafata Semu Maramama, Inamagamu Samu Kulva Konanga Mako Alakle, Akaja Bilibele, Abika Namen Wati Nakabo Jela Konala, Ame Alakle Amba Afu Kosebe, Otamanoka Fogabe, Fully Ameduna Jela Mirikonala, ni Usman Jabati Ba, Alebe Jela Mirikono, Atita Ate Machi, Dejama Arizendo, Amafo Kalajula and Ako Anin Yanguma, Momono Borai, Badabada Fully Albi Ametanai, Nera Benga Alebe Muye Samakebura and Watina, and Bale de Makoya, Islamic Dino Bella Jelemefu. Inamaga Dugureko, Dugure Alebe Muye, Merida Latichau, Badabada Fully with Anika Dugureka Asegre, Fogata Semi Repartor Langanama, Yisu Jacti, Flagge Badabada Fully Ubetanika, Bella Jeleku Segara Simarana. Bodra bete mingone banamba fenjugubai banamba jelike Musa Sissoko Kuramarando ami foli dama sabula sangani wati ongon bi yele fukata sanji wati wasro ni bele shwembana amana jatigi bela jirle bodra bete o foli kele amadi madu keita ma jala korodia simoni kala amana kala nem bela jirle bodra bete wati ngoni sebe korno wara asira ni alama bashi foiga momo yana ngabo ani mamunu humga jika bara ke nyonfa ko sabuka limano kulobe awni mangana gamu ekipu dafale ne be jika barange muye kuma so o kalifale meme Mamadou Adama Maiga fenam bele de loka mako gafu jema ngam ni tisola iba fa maimuna dinge maso kun kalifale ndo alila o te manu ko faga boy muye nyama danga o e bala sanugo ale kumbeya naga karafe o kuma atikibulo belebele ko belebele muye muruba ko gausu muye misra ko gausu aywa bako fe mango gausu ama fo jata ina ko anibara muye dogona selfumso amna takasa bada foli o betanika afna segere alasana kono te saran chebe fu Mohamed Koulibaly Facebook karamgo okunya ale ma bara ma fla kundu ne to ko Boubacar Traoré bela de ko mako beti ane Mohamed Sangare anga flag sarama ne bela de ko mako malba mumu na la ma bashura ke ashini eni nyama abena nyon soro ne ni njon nyama foki sa ni ndo aku imbe isiga kade yo ni ndo aku imbe ibe nyama bena ne de afesa e nga bena sa che so abana na labana mina kana ko gele amulo sa ngo ni bi labe na ewa bashite nyona nyama ko ato nyama kan lafiya sa lenni ato nyama kan lafiya bashite gausu mina o ba fara nyonga akambe shini درجة ودود كشف كماتي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جاني مسو ديمسل ما قربا نتوي كوسو كاللوبرتي للبي كالكسي نيكا أراجو واتيبو 94.5 إفنا كان يتابوالا إكا تولا نكا تولا أنغا تولا بس إفانتاو كما داريدو فانتاو كو كنا فوني لامي روديدو ديك نورا FM لامي بس نكون بي نورا FM لامي لالا ني حبيتك لالا ني أبيدي لالا بي تمرانجي أني كنا فوني أويكادو أو كرامو با أليكا نانا جو أنجي كورو نمغو بالا وسيك علي ولي أكن نجو سيرا 67 01 16 16 يلما 77 01 16 16 يلما 74 86 25 25 nawe nunu wele lala ni abidi awaki bari aso